Assalamualaikum. Hi guys. This will be our last video for this semester for the syllabus SK015, which we will focus about subtopic 7.3 Solubility Equilibria. So in this video, you should know how to define solubility, molar solubility and solubility product. Next, you have to know how to calculate the KSP, what we call as solubility product, from the concentrations of ions and vice versa. You should know how to predict the possibility of precipitation in slightly soluble ionic compound when comparing the ion product Q to the value of KSP. Next, you need to know how to define and explain the common ion effect and perform the calculations for this part. Let's focus with the definition of solubility. Solubility of a solute is amount of solute required untuk menghasilkan a saturated solution. Saturated solution is what we call as larutan yang tepu, and it will be in a specified quantity of solvent at given temperature. Misal harap semua masih ingat perbezaan antara solute, solvent dan juga solution. The solubility depends on the temperature. Macam contoh, kalau awak nak larutkan kopi dengan cepat, serbuk kopi tu awak akan larutkan dalam air yang panas. So the temperature is high. Kalau awak nak lambatkan proses larutan dia, awak akan larut dalam air yang sejuk, so dia tak akan larut dengan cepat. So itu contoh kenapa solubility depends on the temperature. Next, unit untuk solubility. Kena ingat, sama ada you have gram per dm cube ataupun gram per liter. So dm cube dengan liter adalah unit yang sama. Next, term molar solubility. Molar solubility is the number of moles of solute present in 1 liter of saturated solution. Beza dengan definition molarity, dia hanya tambah perkataan saturated solution. Tapi volume saturated solution tu masih lagi perlu dalam liter. That is why we have the unit mole per dm cube or mole per liter, or the common one yang Miss selalu guna adalah molar, capital M. Next, we are going to discuss about solubility equilibrium. So apa tu? Solubility equilibrium adalah equilibrium antara undissolved solid solute with the aqueous ions formed. For example, awak ada formation of ions Ag+ and Cl- daripada AgCl solid. So ini adalah cara macam mana reaction ini berlaku dalam equilibrium system between AgCl in solid phase with two ions here. Untuk saturated solution, contohnya kalau kita nampak kita ada AgCl reversible with Ag+ and Cl-. So maknanya dalam satu container ataupun satu boiling tube, we have ion Cl-, ion Ag+ dan juga AgCl solid. So awak akan nampak ada solid macam serbuk dekat bawah solution dalam container awak. So solution yang mempunyai solid serbuk ni kita panggil sebagai saturated solution. So dalam erti kata lain, ayat yang cantik sikit untuk definition saturated solution adalah solution that contains maximum amount of solute dissolved at a given temperature. And then at this point, awak akan nampak undissolved solute dengan dissolved solute berada dalam keadaan yang stabil, iaitu at equilibrium. So kita akan relate dengan solubility product. The next term that you have to know, the symbol is capital K dan kita ada lower subscript SP. So SP ni adalah untuk solubility product. So it is the product of molar concentrations of the ions involved in the equilibrium, di mana kita akan buat expression. So expression dia macam mana? Let's say we have this equation. So I want to write the expression for KSP. Dia konsep yang sama macam kita belajar sebelum ni, how to write the expression for K in terms of concentration. Awak akan tulis KSP equals to concentration Ag+
darab dengan concentration Cl-. Di sini awak tidak perlu letak AgCl because the phase is solid. So it will not be included in the expression. Sekiranya ada koefisien, awak akan letak punca kuasa. So that is very easy how to write the KSP. Let's try to practice one example. So awak ada dua soalan kat sini. You have to write the expression for KSP, solubility product. Benda paling penting, you have to make sure kalau equation diberikan, ianya mesti balance dan dalam phase yang betul. So dalam kes ini, equation dah beri, so awak boleh tahulah phase dia pun ada juga. Kita just perlu check balance ataupun tidak sahaja. So saya lihat ada 3 magnesium and then 2 phosphorus dan juga 8 oksigen. So it is balance. Bila awak nak write the KSP, usually it will be in reversible sign. So how to write the KSP for question 1? Kita ada produk Mg2 plus dan juga PO43 minus. Each of them got coefficient in front of them. So kita akan tulis sebagai KSP equals to concentration Mg2 plus cube darab dengan concentration PO43 minus square. So ini adalah di mana koefisien yang berada di hadapan untuk balancekan equation tadi. So sebab tu kena pastikan equation awak balance. Next question 2, KSP equals to produk kita adalah Ag plus dan kita ada koefisien 2 plus dengan S2 minus, so dia akan darab dengan S2 minus, koefisien dia hanya 1. So this is how you write the KSP expression, iaitu solubility product. Next example, let's try to calculate the solubility product when you have solubility of PbI2 is 1.2 exponent negative 3 mol per dm cube. Untuk jawab soalan macam ni, you have to know how to write the equation. Kebiasaannya untuk menghasilkan ion yang berkait rapat dengan solubility, ion itu akan bermula dengan solid dan arrow dia mesti two direction. So we have our PbI2 dan kita akan dissociate this PbI2 solid into two ions, positive ions dengan negative ion. So saya akan dapat this equation di mana saya letak 2 dekat depan I minus to make it the equation balance. And the value yang diberikan dekat sini adalah merujuk kepada solubility, saya guna simbol S. Nilai S ini adalah 1.2 exponent negative 3 molar. Untuk calculate, you have to know one species in your equation akan mempunyai 1 S. Tapi sekiranya ada koefisien, awak akan tambah darab dengan koefisien tersebut. So saya akan letak S untuk PbI2, S untuk Pb2 plus dan 2S untuk I minus sebab ada 2 kat depan. So ini adalah cara singkat untuk calculate KSP. Seterusnya, KSP punya expression kita akan tulis bersamaan dengan concentration Pb2 plus darab dengan concentration I minus. So awak ada kuasa 2 merujuk kepada koefisien dia. Tulis dulu expression, baru awak masukkan value, di mana value sekarang kita gunakan simbol S. So masukkan dekat bahagian yang sepatutnya, awak akan dapat 4S3. Memandangkan kita tahu nilai S adalah 1.2 exponent negative 3 molar, so masukkan sahaja dalam equation, awak akan dapat nilai KSP is 6.91 exponent negative 9. Then we will treat the solubility product KSP as a dimensionless quantity, sama dengan konsep Kc dan Kp. Let's try one more example. What you have here adalah KSP untuk CaCO3, di mana nilai you have is molar square. Then you have to calculate the solubility untuk CaCO3. So ini solubility, saya guna simbol S. Awak kena calculate. Dan dia minta awak calculate dalam unit gram per dm cube. So apa yang kita perlu buat? Ingat, you have to start by writing the equation. So tulis equation, awak ada CaCO3 solid, wajib solid, and then reversible with Ca2 plus aqueous plus CO32 minus aqueous. And then kita akan letak each species sebagai S. So ada 1 S untuk setiap species.
Now, write the expression for KSP sebab kita ada nilai KSP. So, write the expression KSP equals to this one. And then, equation awak mesti balance supaya awak dapat expression KSP dengan betul. Memandangkan value KSP is given from the question, you have to find out the S value, which will be 5.29 exponent negative 5 molar. Ini adalah molar solubility. Kenapa saya tahu ini adalah molar solubility? Sebab unit dia sama macam molarity. Molar ataupun mol per dm cube. Apa yang saya nak calculate sekarang adalah solubility. So, solubility equals to molar solubility darab dengan molar mass kerana saya nak dapatkan formula gram per dm cube. Sebab tu saya akan darab dengan molar mass. So, put your value, you will cancel out this unit. So, inilah jawapan akhir dia. Seterusnya, kita akan continue how to predict the precipitation. To predict the precipitation, you have a quantity called ionic product ataupun QSP. Dan kita akan compare value for QSP to the solubility product KSP. Expression untuk QSP similar to KSP. Kita akan pakai concentration. Cuma concentration used for QSP adalah initial value sebelum precipitation berlaku ataupun sebelum equilibrium is established. So we have 3 cases for us to predict precipitation. Case yang pertama, sekiranya QSP equals to KSP, we can conclude that the solution is saturated. So the equilibrium exists between undissolved solid salt dengan its dissolved ion are in equilibrium. Next one, we have second case if QSP less than KSP. So solution dia sekarang is unsaturated. Tambah perkataan unsaturated. So bila dia unsaturated, maknanya awak tidak akan menghasilkan precipitate. Jadi awak kena dissolve more salt untuk increase the ion concentration sehinggalah value QSP awak sama dengan KSP. So itu adalah case yang kedua. Kita teruskan dengan case yang ketiga iaitu di mana if QSP more than ataupun is larger than KSP. Dalam case ini kita akan conclude the solution is super saturated. Maknanya this solution ada higher concentration of ions. So bila dia ada higher concentration of ion, sistem akan terganggu dan dia akan cuba untuk form the precipitate. So the precipitate forms. So this precipitate akan decrease the concentration of ion yang terlebih tadi sehinggalah QSP sama dengan KSP and the equilibrium is established. So kita sudah belajar 3 jenis cases untuk kita predict precipitation. Mari kita cuba try jawab example 4. So example 4 dia bagi tahu dalam satu container, so let's say satu container ni kita ada CaCl2 dan juga N2SO4. Apabila dua benda ini mix together, dia akan hasilkan CaSO4. Cuma dia nak tahu adakah CaSO4 tu akan menghasilkan precipitate. So di sinilah kita akan mulakan dengan dua spesies yang bergabung untuk dapat CaSO4. Spesies yang pertama adalah CaCl2. Kita akan dissociate ion dalam CaCl2. Awak akan dapat Ca2 plus with Cl minus. Jangan lupa letak 2 dekat depan untuk balance the equation. Seterusnya, kita dissociate ion dalam Na2SO4. You will have 2Na plus dan juga SO4 2 minus. Phase tolong jangan lupa, dan CaCl2 dan juga Na2SO4 ini adalah dalam solid phase. And then after that, kita akan letak equation untuk dissociation of ion dalam CaSO4. So saya ada CaSO4 reversible to produce Ca2 plus dan SO4 2 minus. Kenapa CaSO4 dia adalah two directions? Because
ini adalah hasil dapatan daripada reaction CaCl2 dan Na2SO4. So awak boleh anggap dia ada probability untuk hasilkan precipitate. So kita tulis dah dalam bentuk phase solid. Sebab tu reversible arrow digunakan. Kita akan continue how to calculate. We will start the calculation by using M1V1 equals to M2V2. This is the formula for dilution. Kita cari one by one untuk Ca2+. So, untuk case ini, equation yang pertama kita cari untuk Ca2+, and then seterusnya saya ada Na2SO4. Kita akan calculate untuk SO4 to minus. Ini adalah daripada equation kedua. So, let's calculate for Ca2+. You will have the concentration, put all those value. The concentration of Ca2+ is 9.33 exponent negative 3 molar. And then untuk SO4 to minus, masukkan value, awak akan dapat concentration SO4 to minus adalah 0.0833 molar. So kita dah tulis equation untuk CaSO4. So now we are going to write the expression for QSP. So QSP equals to concentration dua-dua produk ni kita darab. Kalau ada coefficient kena tambah, tapi untuk case ini kita tak ada coefficient, so keep it as it is. Masukkan value untuk concentration yang awak dapat daripada sini. So you will have QSP 7.78 exponent negative 4. Ini adalah dimensionless quantity. So sekarang kita buat conclusion berdasarkan value QSP dan juga value KSP yang diberikan daripada soalan. So kita boleh lihat QSP is greater than KSP. So bila dia greater than KSP, kita boleh anggap reaction ini akan menghasilkan higher concentration of ions. Seterusnya, apabila higher concentration of ions di mana awak ada banyak ion dekat bahagian Ca2+ dan juga SO4 2-, equilibrium akan cuba untuk kurangkan stress itu, di mana tinggi concentration, dia akan shift to the left. So bila equilibrium shift to the left, awak boleh nampak bahagian left adalah CaSO4 solid. So we can conclude precipitation will occur. So settle untuk example 4. Saya tinggalkan at try this 1.0 untuk latihan awak. Now we go for the common ion. Common ion adalah ion that is identical to two or more components in the mixture of solution. Sebab tu dia guna perkataan common. And then kebiasaannya kita agak gunakan antara salt dengan precipitate yang akan terhasil dalam phase solid. Seterusnya, common ion juga akan reduce the solubility. So macam mana contoh dia? Contoh dia kita ada AgCl untuk solid reversible with Ag+ and Cl-. AgCl ni precipitate yang akan saya dapat. Seterusnya dia tambah dalam container yang sama iaitu NaCl. So NaCl bila dia dissociate, ini adalah salt di mana awak akan dapat completely dissociated untuk Na+ dan Cl-. Phase jangan lupa. Di sini awak boleh nampak Cl- is the common ion between these two equations. This is because dia ada species yang sama. So daripada equation ini kita akan continue di mana kita nak explain common ion effect. So as we know that Cl- is our common ion. So bila dia tambah dengan salt, concentration Cl- akan makin bertambah. So according to Le Chatelier's principle, the equilibrium position will shift to the left because ion ni bertambah, dia akan cuba shift to the left. So bila dia shift to the left, solubility of AgCl akan makin berkurang, di mana AgCl akan menghasilkan precipitate sehinggalah nilai QSP bersamaan dengan KSP. So inilah yang saya mention tadi, conclusion that we can make that when you add more common ion, it will reduce the solubility of soluble salt in its saturated solution. So let's try one example, kita nak calculate solubility.
So dalam kes ini dia minta awak calculate molar solubility of AgCl dalam water. Benda pertama, write the chemical equation. So you will have AgCl solid reversible with Ag plus Cl minus. Saya akan letak S sebagai simbol untuk solubility bagi each species. You will have like this. After that, we are going to calculate the value for KSP. So KSP equals to concentration Ag plus times with concentration Cl minus. Value KSP sudah diberikan daripada soalan. So kita boleh terus masuk dekat sini dan bersamaan dengan S square. So you will have the value for S adalah 1.3 exponent negative 5. Adakah saya akan tinggalkan jawapan saya macam ni je? No, you cannot leave it like that. You have to make one sentence as a conclusion. Di mana solubility of AgCl in water is 1.30 exponent negative 5 molar. Kita continue pula example 5, masih lagi example yang sama, cuma sekarang dia minta awak calculate molar solubility in a solution of 0.1 mole per dm cube KCl. So macam mana kita nak jawab soalan ni? Macam biasa, write dulu the equation. So AgCl solid reversible with Ag plus Cl minus. Memandangkan kita menggunakan solution 0.1 molar. Okay, ini molar ya, sama je maksud. KCl. So apa yang kita akan buat? Kita akan tulis simbol solubility S untuk setiap spesies, tapi untuk Cl minus dia ada ekstra sebab 0.1 molar kat sini. And then seterusnya, kita boleh anggap dekat sini kerana awak tambah KCl, KCl adalah salt di mana it is a common ion. So macam mana saya boleh tahu tu? Cuba buat equation untuk KCl, awak akan nampak dissociation menghasilkan K plus dan Cl minus. After that, awak boleh nampak Cl minus adalah common ion. Then, kita akan continue to write the expression for KSP. You will have this one. Masukkan value dengan cara calculation yang sama macam example sebelum ni. Awak akan dapat this value. So, this value, kalau lihat, S plus 0.1. So, since KSP is a very small, because we have the value exponent negative 10, very small, kita akan assume this expression S plus 0.1 sebagai 0.1. So awak akan continue the equation to get the final value for S is 1.7 exponent negative 9. Jangan tinggalkan jawapan macam ni je. Tulis satu conclusion. Where solubility of AgCl in 0.1 molar KCl is 1.7 exponent negative 9 molar. Jangan lupa unit. So, settle untuk dua condition yang kita gunakan nilai KSP yang sama untuk AgCl. Sekarang, we are going to do the conclusion. So, awak nampak nilai KSP yang sama kita guna untuk in water dan juga in KCl solution. So, kita akan compare value tersebut dan explain macam mana common ion effect ni boleh decrease the solubility. Without wasting our time, point pertama, tulis dulu solubility, value yang awak dapat untuk in water dan in 0.1 molar KCl. Seterusnya, bagi tahu yang mana satu rendah. So, kita akan bagi tahulah solubility of AgCl in 0.1 molar KCl is lower than in water. Sebab KCl dapat eksponen negatif 9. Kalau water dia dapat eksponen negatif 5. So sebab tu KCl punya solubility of AgCl tu akan makin rendah daripada water. So bila dia rendah daripada water, dia akan hasilkan banyak common ion, di mana menyebabkan concentration Cl minus, our common ion, bertambah. So, bila dia bertambah, dia akan shifts the equilibrium to the left. So, it will increase the formation of AgCl, tapi dia akan kurangkan solubility. So, mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana. Ini kan formula tadi. So, awak akan nampak Ag plus
dan juga Cl-. Daripada sini, concentration untuk bahagian produk ni bertambah, so dia akan shift to the left. So sebab itulah solubility untuk solution yang mempunyai common ion effect akan menjadi rendah. So as a summary, what you should know in this video, awak kena tahu beza antara solubility, molar solubility dan juga solubility produk. So kita biasanya akan lihat based on unit yang ada. Kecuali KSP biasanya dia tak bagi unit. Kalau dia bagi unit pun just ignore the unit. And then seterusnya you should know how to write and calculate KSP, and then how to predict the precipitation and also illustrate about what is common ion effect. So sampai situ sahaja video kita kali ini. I hope you can understand well about this last subtopic, which is solubility equilibria. So that's it from me. Thanks for watching. Bye.